کہ میں ایک مسیحی ہوں اور مجھے مسیح مجھے خداوند یسوع مسیح ناصری پر فخر ہے۔ وہ سکرولز ہیں جو گواہی دیتے ہیں، جو چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب خدا لوگوں کو منع نہیں کر رہا کہ میرے پاس مت آؤ، بلکہ خدا کہتا ہے ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنک کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کی سچائی لوگوں تک پہنچ سکے۔ آمین۔ سب تشریف رکھیے۔ آپ سب کو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مبارک ہو۔ آمین، ہیلیلویا۔ افسیوں کا خط، اس میں سے پڑھتے ہیں کہ واٹ اے پاور، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، کتنی قدرت اس بات میں ہے۔ کیسا سر بلند ہمارا مسیح۔ پہلے باب میں Ephesians chapter 1 from verse 19 19ویں آیت سے 23ویں آیت تک صرف ان آیات پر ہی غور کریں تو ہمارا ایسٹر ہو جاتا ہے۔ حوالہ کر لو اور جسٹ ریڈ دیٹ۔ لکھا ہے 19ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیا قدرت ہے؟ اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر، یعنی زندہ کر کے، جب اسے مردوں میں سے زندہ کر کے اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت، اختیار، قدرت، ریاست اور ہر ایک نام سے، کتنے ناموں سے؟ زور سے بولو۔ ہر ایک نام سے بہت بلند کیا۔ ہیلیلویا۔ کس کو بلند کیا؟ زور سے۔ ہر نام سے بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری، جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند ساری دنیا آج اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا جشن منا رہی ہے، اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو کیا ہوا؟ خدا نے اسے کتنا سر بلند کیا، اسے کیا مقام بخشا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ ساری دنیا کی حکومتیں، ہر طرح کی حکومت، ریاستیں، نام، سارے کے سارے
मसीह के ताबे कर दिए, उसके पांव के नीचे कर दिए और खुदावंद को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, और जिसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। आज सुबह मैं चाहता हूं कि हम गौर करें कि ये मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है और जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, इसका मेरे साथ आज क्या ताल्लुक है? आज जिंदा मसीह क्या कर रहा है? What is he doing? उसकी मिनिस्ट्री, उसकी एक्टिविटीज क्या हैं? 3-4 बातों पर आज ईस्टर सुबह हम गौर करना चाहते हैं, और सुनिएगा। नंबर 1, ये जिंदा मसीह, पावरफुल मसीह, रिसन मसीह, ये क्या कर रहा है? इसकी पहली बात, रिसन लॉर्ड, he cares for his people। जी उठा मसीह अपने लोगों की केयर कर रहा है, फिक्र करता है, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि यह जिंदा मसीह 7 चिराग दानों में फिरता है, और ये चिराग दान उसकी कलीसियाएं हैं। ये जिंदा मसीह lives and dwells and works in his church, और वो हम हैं उसके लोग, नए सिरे से पैदा शुदा, उनके दरमियान हमारा खुदावंद रहता है और फिक्र करता है और मुहैया कर और बचाता है और छुड़ाता है और तसल्ली देता है। वो कहीं नहीं गया, वो हमारे दरमियान है, रूहुल कुद्स की ताकत में और कुदरत में, ताकि हम उसकी प्रस्तश करें और उसकी सताइश करें। मैं हैरान हूं, मरकज की अंजील में, बल्कि तमाम अनाजील में मसीह के मुर्दों में से जी उठने की तफसीलात दर्ज हैं, लेकिन मरकज की अंजील में जब फरिश्ते आए, मुर्दों में से मसीह जी उठा, तो फरिश्ते कहते हैं, पूछते हैं औरतों को जो खबर पर गई कि क्या तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो? वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। बड़ा मैसेज फरिश्ते कह रहे हैं, फरिश्तों के साथ मसीह ने, जिंदा मसीह ने गुफ्तगू की अपने शागिर्दों के बारे में, और पर्टिकुलरली पतरस के बारे में। शागिर्दों को कहो, पतरस को कहो, व्हाट हैपेंड टू पतरस? पतरस हारा हुआ था, पतरस ने मसीह का इनकार कर दिया था, पतरस मायूसी में था, डिप्रेस था, लोनली था, पछता रहा था। मैंने मसीह का इनकार किया, मैंने बुरा काम किया, पशेमानी में उसके पास शायद अब कोई उम्मीद नहीं थी, और वो दुख उठा रहा था, ज़मीर की मार के नीचे था। लेकिन जिंदा मसीह अपने लोगों की फिक्र करता है और मैसेज देता है कि जाओ, मेरे शागिर्दों को जाकर कहो। एंड टू पीटर पर्टिकुलरली, आज भी मेरे अजीजों, मैसेज आज के पतरस के लिए जो परेशान है, ईमानदार,
گر گیا ہے, مسیح کا انکار کر دیا ہے, گناہ کر گیا ہے, اور آج اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی. یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا, تیرے لیے, گرے ہوئے کے لیے, شکست خوردہ کے لیے, مایوس کے لیے, تنہا کے لیے, جس کے ضمیر پر احساس جرم ہے, یسوع ناصری تیری فکر کرتا ہے, تیرے لیے سوچتا ہے, تجھے ملنا چاہتا ہے. What a Christ we have! کہ اس کے شاگرد یہودیوں کے ڈر کی وجہ سے کمروں کے اندر بند تھے. یسوع مسیح نے ان کو کوئی جھڑک نہیں دی ہے کہ what did you do؟ کمرے بند ہیں اور زندہ مسیح لاکڈ روم کے اندر اپنے جلالی بدن کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ان کو کیا کہتا ہے؟ خوف نہ کرو, تمہاری سلامتی ہو. اور ان پر روح القدس پھونکا اور انہیں کہا کہ روح القدس لو, جیسے باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا ہوں. میرا مشن تمہارے لیے قائم, روح القدس کی قدرت دستیاب, میں تمہارے خوف دور کرنے آیا ہوں, تمہیں بند کمروں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. میں زندہ خدا ہوں, میں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہوں, اور میں اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہوں. یسوع مسیح آج تیری بھی فکر کرتا ہے, وہ تیرے بھی ساتھ ہے. ایک اس کا شاگرد تھا, over 90 years age. میرا خیال ہے کہ ہم میں کوئی بھی 90 سال کا یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا. کوئی ہے؟ 90, more than 90 years. Think about it. یہ شخص انجیل کی منادی کیا کرتا تھا. یوحنا رسول اس کا نام ہے. رومی سلطنت انجیل کے میسج سے خوف زدہ تھی. میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں, اس کو قید کر دیا گیا. روایت یہ بھی کہتی ہے کہ پہلے اس کو تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہوں کے اندر پھینکا گیا تھا, لیکن یسوع ناصری نے تیل کے کڑاہے میں آ کر اس کو نکال لیا تھا اور اس کو بچا دیا تھا, اور یہ نیچرل موت مرا, لیکن کوئی شخص اس کو مار نہ سکا. لوگ حیران تھے کہ اب کیا ہوگا. اس کو پتمس کے جزیرے میں پھینک دیا. کوئی نہیں جانتا یہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا, اس کے احساسات کیا تھے, اس کا پرسپیکٹو کیا تھا. لیکن الگ تھلگ جزیرے میں خوف و ہراس, پرسیکیوشن, یہ سارا کچھ جاری تھا کہ زندہ مسیح ظاہر ہو گیا. اس کی سچی پکچر لکھا ہے اس کے بارے میں, اس کے بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید, آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند, پاؤں خالص پیتل کی طرح, آواز زور کے پانی کی طرح. جب وہ بولتا ہے تو منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے. اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے. اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. یہ ظاہر ہوا یوحنا رسول پر پتمس کے جزیرے میں. اور کیا میسج زندہ مسیح کا. ہمارے سب کے لیے بھی یہی میسج آج زندہ مسیح کا. کیا کہا اس نے؟ یہ کہہ کر اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھا کہ خوف نہ کر,
میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا. ہمیشہ 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 میں زندہ رہوں گا. ہیلیلویا. اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ڈونٹ بی افریڈ آف ڈیتھ. موت کا فکر نہ کر. موت کی کنجی اختیار یسوع ناصری کے پاس ہے. شاید یوحنا سوچ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا. شاید رومن ایمپرر مجھ پر غالب آ گیا ہے. زندہ یسوع آ گیا اور کہتا ہے نو دے آر ناٹ ان کنٹرول. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خوف نہ کر, میرا کام تیرے لیے ابھی باقی ہے. ابھی تو مکاشفہ کی کتاب باقی ہے جو میں نے تمام چرچ کو دینی ہے. ان کی زندگی کا کنٹرول تیرے پاس نہیں ہے. یہ پہلی بات. risen Lord cares for you personally. اس کی پاورز, اس کی اتھارٹیز, فار واٹ؟ فار یو, تیرے لیے, تیری کیئر کے لیے, تجھے بچانے کے لیے تیرے ساتھ ہے وہ. خوف نہ کر. وہ اول اور آخر, وہ مر گیا تھا لیکن زندہ ہوا اور ابدالآباد زندہ رہے گا. ہیلیلویا. دوسری بات, زندہ مسیح کیا کر رہا ہے؟ beside the caring of his people, risen Christ intercedes for his church, for his people. زندہ مسیح اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے. وہ ہمارے لیے باپ کے دانے ہاتھ جو سر بلند ہے ہماری شفاعت کر رہا ہے. ہمارے ایمان پر باپ کے حضور میں اپنا خون, اپنی فتح, اپنا نام وہ پیش کر رہا ہے کہ میری خاطر, میری صلیب کی خاطر, میرے خون کی بدولت, میرے خون کی بنیاد پر میرے لوگوں کی مدد کر, ان کو معاف کر. یہ خداوند یسوع مسیح کا کام ہے. رومیو 8 باب اس کی 33 اور 34ویں آیت لکھا ہے, خدا کے برگزیدوں پر, یعنی جو خدا کے چنے ہوئے ہیں, ان پر کون نالش کرے گا؟ کون ان پر مقدمہ کرے گا؟ کون انہیں گھسیٹ کر عدالت میں لے جائے گا؟ خدا کی عدالت میں, جو سب سے بڑی عدالت ہے. لکھا ہے خدا وہ ہے جو ان کو, چنے ہوا کو راست باز ٹھہراتا ہے, بری کر دیا ہے سب سے بڑی عدالت نے. تو پولس رسول کہتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. That's what Jesus is doing, praying for you. اس لیے ہم آج تک قائم ہیں کہ ایک میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا رہتا ہے, اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. عبرانیوں 7 باب 22 سے 25 آیت, بڑی مبارک باتیں لکھا ہوا ہے. اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا, اور چونکہ موت کے سبب سے, یعنی پرانے عہد نامہ کے کاہن مر جاتے تھے, قائم نہ رہ سکتے تھے, اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے.
मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, हालेलुया, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी 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 निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया, बड़ा जीसस। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यीशु मसीह किस किस्म की दुआएं हमारे लिए करता होगा, एंड हाउ, कैसी शिद्दत से, कैसी मोहब्बत से। आई वॉन्ट टू सी समटाइम्स कि यीशु की शफायत हमारे लिए क्या है। मैंने लफ्ज चेक किया शफात के लिए, एन टोंखानो इन ग्रीक। इसका मतलब है जज्बात की शिद्दत से, दलीलों के साथ खुदा के आगे किसी का मुकदमा पेश करना, उसका डिफेंस करना, उसके लिए अपील करना, मेरे लिए, आपके लिए दरखास्तें देना, मुकदमा पेश करना पूरे जज्बात के साथ, प्लीडिंग आवर केस। थिंक अबाउट इट। इसका यह भी मतलब है मुदाखलत कर लेना, इंटरसेक्ट कर लेना। यह मसीह हमारे लिए बाप के आगे शफात कर रहा है। इसलिए हैव करेज, हैव कंफर्ट। हमारे लिए तसल्ली, हम अकेले नहीं। कोई इंसान तेरे लिए दुआ करे या ना करे, लेकिन जिंदा मसीह तेरे लिए इसी काम पर मुकर्रर है, और वो सरदार काहिन है, और वो तेरे लिए ऑल द टाइम ही इज इंटरसीडिंग फॉर यू। इसलिए आज तक हम कायम हैं। साडे मुल्क च ते वैसे ही किसी नूं हाल पुछ लो ना, अरब साहब तुहाडा की हाल है, बस दुआवां ने तुहाडियां, भावें उन्हें कदी दुआ ना कीती होवे। की हाल है तुहाडा, बस तुहाडियां दुआवां नाल टुरे फिरने आ। ओए ओनू पुछो कदी कीती भी सू तेरे लिए दुआ, और तुम्हारा क्या हाल है, बस तुहाडियां दुआवां दे मोहताज। इसका मतलब क्या है? दुआओं में पावर है, लेकिन सबसे बड़ा सरदार काहिन अब्दी लाजवाल बेदाग सरफराज किया हुआ सरबुलंद यीशु मसीह हमारे लिए श्योरली वो हमारे लिए दुआ कर रहा है ऑल द टाइम। इसलिए हम गिरे नहीं हैं, इसलिए हम आज तक कायम हैं। ना अपनी किसी खूबी से, ना लियाकत से, ना दीनदारी से, ना नेक अमाल से, ना अपने किसी नेकी से, बल्कि सिर्फ इसलिए कि यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर मुआ और वो मेरे लिए शिफात करता रहता है। He loves me, He loves you and He cares for you। मैंने अपने तजस्सुस को मुतमईन करने के लिए उत्थे जाके तो हुण मैं वेख नहीं सकदा अजे कि किसी नुक्कर च बह के सुना कि मसीह मेरे लिए क्या दुआएं कर रहा है। आई कैनॉट डू इट। लेकिन यूहन्ना की अंजील 17 बाब सरदार काहिन की दुआ, किस तरह की दुआएं यीशु मसीह हमारे लिए कर सकता है, मुमकिन है। निकालिए यूहन्ना की अंजील 17 बाब। What kind of prayers लिखा हुआ है 11वीं आयत।
मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा, मगर ये दुनिया में हैं वही अस डिसाइपल्स। मैं तेरे पास आता हूं। ऐ कुदूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों। 12वीं आयत, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत की। 15वीं आयत, मैं ये दरखास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। हिफाजत, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारी प्रिजर्वेशन, हमारे घेरे रखना, हम टूट ना जाएं, गिर ना जाएं, मर ना जाएं, डैमेज ना हो जाएं, हमारी हिफाजत, तेरी हिफाजत। ये एक पॉसिबल इंटरसेशन ये हो सकती है कि यीशु मसीह हमारी हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है और उसने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? तुम मीटिंग में आ जाते हो, तुम्हारे घरों की हिफाजत कौन करता है? जोर से बोलो, यीशु नासरी, उसके फरिश्ते, उसकी आग, वो आपके घरों पर, आपके बच्चों पर, आपके इंस्टीट्यूशंस पर, आपकी प्रॉपर्टीज पर, आपकी बिल्डिंग पर, आपकी बिजनेस पर, आपकी पर्सनैलिटी पर यीशु मसीह की हिफाजत। हालेलुया। खुशी, मैं तेरे पास आता हूं, आयत 13, लेकिन तू क्या कर, मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। आवर जॉय, हमारी खुशी ये जिंदा मसीह चाहता है। थर्ड, इन्हें मुकद्दस कर, सैंक्टिफाई देम, मेक देम होली, ये उसकी शफात है। उन्हें एक कर, आवर यूनिटी, इन्हें जलाल बख्श, टू इम्पार्ट जीसस ग्लोरी, उन्हें कामिल कर, वो मेरी मोहब्बत को समझें और मेरी ख्वाहिश है वो मेरे जलाल को देखें। ये मसीह की दुआएं, ये मसीह की शफात है। पॉसिबल इंटरसेशंस। हालेलुया। आई एम हैप्पी, माई जीसस इज रिजन। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, पारी साहब की हाल है? मैं उन्हें कहता हूं, जब से मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मैं उस वक्त से ठीक हूं, उसके बाद मेरी तबीयत खराब नहीं हुई है। हालेलुया। ते मैं उन्होंने पूछा, तू कदों दा ठीक है? ते कहणगे जदों दी मैं निजात पाई। तो मैं कहा, ते कल दी गल है। I am doing all right since Jesus Christ rose from the dead. Hallelujah. इस गल नूं चिथना ते गौर करना मैनू अजे भी पूरी समझ नहीं आती, लेकिन इत्थे ठा वजदी है। थर्ड पॉइंट, जिंदा मसीह अपने दुश्मनों को, सब दुश्मनों को अपने पांव तले की चौकी के नीचे ला रहा है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, यह ज़बूर 110 का इक्तबास है, लेकिन आओ पढ़ें इसमें थियोलॉजी क्या है मुर्दों में से जी उठने के बारे में। वैसे ही नारे शारे मार के ना चले जाओ, समझो भी होया कि ये। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 20वीं आयत से, लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से
जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। अब टाइम नहीं कि पहले फल की तशरीह करें कि ये क्या है। फर्स्ट फ्रूट्स, जब यहूदियों की फसल होती थी तो वो थोड़ी सी फसल काट कर सबसे पहले फर्स्ट फ्रूट्स यहोवा की नजर करते थे और उसका शुक्र करते थे कि उसने बारिश दी है, कीड़े को डांटा है, टिड्डी को डांटा है, कसरत से फजल हुई है, थैंक यू यहोवा। और ये पहले फल गारंटी, जमानत, श्योरिटी कि इसी तरह की फसल बहुतायत के साथ खेतों के अंदर लगी हुई है। ये गारंटी है। इसलिए ग्रीक वर्ड पहला फल अपार्खे, इसका मतलब गारंटी, फर्स्ट फ्रूट्स, इसका मतलब यह भी है एंट्रेंस फी, दाखिल होने की फीस। यीशु मसीह, जिंदा मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा, मेरी क़यामत में एंट्री के लिए कि मैं इस जिंदगी में एंटर हो जाऊं, विक्टोरियस लाइफ, उसने एंट्री फीस दे दी है। हुण मैं आवा, कोई मैनू फीस नहीं पूछता। भला बंदा पूछे जो उन्होंने फीस दे भी दी, दस भी दी, तो मैं पे कर सकांगा? क्यों जी? नो। यीशु मसीह ने हम सब की एंट्री फीस अदा कर दी हुई है, वो पहला फल है। हालेलुया। इसलिए उसकी क़यामत का ताल्लुक मेरे साथ है, उसकी क़यामत मेरे जी उठने की गारंटी है कि मैं भी जी उठूंगा। 21वीं आयत, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। मसीह के मुर्दों में से जी उठने का मतलब मैं जी उठूंगा। आमीन, आमीन। 23 आयत, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, हालेलुया। फिर मसीह के आने पर उसके लोग, हम मुर्दों में से जी उठेंगे। इसके बाद आखिरत होगी, फिर सारे जी उठेंगे। उस वक्त वो सारी हुकूमत, सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। मौत हमारी दुश्मन है, दोस्त नहीं है। इट्स एन अटैक। लेकिन एक दिन ये आखिरी दुश्मन मौत भी मर जाएगी और खत्म हो जाएगी। उस वक्त तक यीशु मसीह अपने दुश्मनों को, बदरूहों को, बीमारियों को, नापाकियों को, खौफ को, धोखे को, खून खराबे को, बददियानती को, इनके पीछे जो नापाक बदरूहें हैं, उन्हें अपने नाम की कुदरत से अपने पांव के तलवे के नीचे ला रहा है। और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। चौथी और आखिरी बात, जिंदा मसीह
हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार कर रहा है। आमीन। यूहन्ना की इंजील 14 बाब, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। 4 बातें आज हमने देखी कि जिंदा मसीह क्या कर रहा है। पहली बात क्या थी, याद रही? अपने लोगों की फिक्र करता है, केयर करता है। दूसरी बात, हमारे लिए शफात करता है। तीसरी बात, अपने सब दुश्मनों को अपने पांव के तलवे की चौकी बना रहा है। और चौथी बात, हमारे लिए आसमानों पर जगह, मकान तैयार कर रहा है। मेरी दुआ है खुदा आप सबको अपना मकान इस जमीन पर दे। मेरी ये वाकई दुआ है। God may give you a house, लेकिन वो ना भी दवे। बड़े साल मैं किराया दे रहा। एक दिन मैं जा रहा था DHA की तरफ से, घर किराए का ही सी अजे। एवें पिया मैं सोचा, खुदावंद मैं तेरी खिदमत करना पिया ते इन्ना सारिया लोगों तू एडे एडे घर दे छड़े ने, ते मैनू क्यों नहीं दिता? ते कोई जवाब नहीं आया। कदी कदी तुहानू भी कोई जवाब नहीं आता, मैनू भी नहीं आया। एक दिन मैं फिर पिया लंघा ते कलाम दा ए हिस्सा ठा वजह, ते मैं क्या उची उची गड्डी ची कर लग पिया, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, आसमान पर मेरे लिए एक मकान है, एक जगह है जो तू तैयार कर रहा है, और इन लोगों के पास वो जगह नहीं है। तानू आसमान ते घर दी खुशी तालियां तो लगन दिया, इन्नी नहीं हुई। तो मैनू पता लग गया। आए कोई ख्याल करो, कोई ख्याल करो। 70 वरे तीकर, तारक साहब अगे की कहते ने 80 वरे तीकर। ठीक जे, क्वायर आगे क्या है? आखिर नू फिर भी एक घर मिल जाए तो थैंक यू जीसस, इट्स अ ब्लेसिंग। मिले तुम्हें, ये मेरी दुआ है। ये ना समझना कि मैं घरों के खिलाफ हो गया ना, लेकिन इससे भी बहुत बेहतर अब्दियत के लिए, फॉर एटर्निटी, फॉर एवर, एक घर जो यीशु मसीह बना रहा है हमारे लिए, वो महफूज रहना चाहिए। उसके लिए खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ। ते आओ नारे मारिए अखां बंद करके, तो शुक्रगुजारी करिए जिंदा मसीह के लिए कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है।